Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo mi reacción al PlayStation 5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny, que en teoría debería ser el nuevo PlayStation 5 Pro o lo que vayan a, o como se llame, quién sabe si se llame Pro, no lo sé. Pero pues vamos a ver qué es lo que nos traen en esta ocasión nuestros amigos de PlayStation. Yo tengo el Play desde hace como 2 años aproximadamente. Y pues bueno, ha sido una buena experiencia con sus exclusivos. Algunos juegos que he querido jugar que no había podido jugar desde hace tiempo porque pues nunca tuve un Play actual. El último que tuve fue el Play 1. Y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal está esta presentación. A ver con qué nos sorprenden esta vez. Y pues vamos a ver qué tal. Vamos a reaccionar. Ojalá que salga algo padre, ¿no? Y pues bueno, se viene. Hi, I'm Mark Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup, PlayStation 5 Pro. Okay, she's Pro. This is gaming technology. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds and data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. You okay? I'm working on it! Tempest 3D audio tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with: graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second, mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. Yo la mayoría los jugaba en When asked to decide, modo gráfico players are choosing para performance. poder jugarlo con la mejor gráfica posible. Narrowing that divide is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates that players typically prefer. To do that, PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the Big 3. O sea, ¿va a haber 3 ahora? We made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short.
PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles, and with the big three involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. This goal of delivering almost fidelity-like graphics at performance frame rates has been achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet & Clank Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet & Clank. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the scene, including the trees and procedural cars. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improved visual effects, Me hace falta jugar Horizon Forbidden West. as well as to the hair and the skin. El 1 se ve precioso. Ya no me imagino cómo se ha de ver la neta. Ray tracing is O sea, si el 1 en PC se ve cabrón, when the games are focused. ese me imagino que va a estar The fast hermosísimo. Casi diría que, make a real difference. al menos de los que he jugado, creo que es el juego que Add más ray traced reflections. hermoso se ve gráficamente. O sea, está padrísimo. El Horizon, Targeted 60 frames. el Zero Dawn. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy. Howard Legacy. Not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. Creo que lo jugué. Enjoyed this run through of the technology. Bueno, siempre le cambiaba Simply put, entre gráficos y performance. ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. You'll never O sea, siempre le cambiaba dependiendo qué es lo que iba a pasar y todo eso. Si había como cinemáticas, le cambiaba gráficos. Y si era gameplay, le cambiaba un poquito a performance y así. Dependiendo qué era. Ok, pues sí es igualito a lo que se filtró hace tiempo. Unas imágenes del juego, digo, de la consola filtrada, sí era así, con las líneas ahí en medio negras, que no sé si se vea, no sé si me gusta. De hecho, el diseño del Play original me encanta, o sea, así todo liso, blanco, sin las líneas negras esas, a mí me encanta, o sea, el diseño, desde que vi la Play cuando la revelaron, me encantó, la verdad. Pero esta como que casi no la siento tan padre como la primera vez que vi el Play, el original. Posiblemente si la hagan un poquito más chiquita sería genial, o sea, me imagino que sí, ha de ser un poco más pequeña la consola, para que sea un poquito más portable. Porque, por ejemplo, yo que viajo luego a Veracruz y todo eso a ver a mi familia, llevarme la Play luego es un castre, o sea, es una mochila extra prácticamente que tengo que estar cargando. 7 de noviembre.
Ah, cabrón. Ay, no vi bien el precio, pero bueno. Pues bueno, en resumen, prácticamente le aumentaron el poder a la consola para que se vea más nítido los gráficos a mejor frame rate. Que eso está padre para poder jugar, por ejemplo, juegos que no sé si realmente lleguen a 4K, que se supone que en teoría son la mayoría 4K, deberían de ser. A 60 FPS no lo veo mal. La neta, yo sí le sufrí bastante, por ejemplo, con Final Fantasy o Spider-Man, para seleccionar qué modo de gráficos quería jugarlo, los juegos. Y, o sea, para no estar seleccionando entre gráficos o performance, la verdad es que creo que es una buena... Para alguien que no tiene PlayStation 5, que se la quiera comprar nueva, o sea, ya tenerla ahora sí en vez de la original, es una buena opción, la verdad. Ya para no estar batallando con los gráficos y todo eso, es buena opción. Y pues es una gran consola, la verdad. La he disfrutado bastante. Y pues bueno, muchas gracias, chicos, por andar aquí en este video, en la reacción, que pues prácticamente ya sabíamos a lo que veníamos, o sea, era un poquito más de potencia y todo eso, y confirmar los rumores de la Play Pro. Y pues bueno, muchísimas gracias, banda, y ahora esperar a ver si en este mes Nintendo enseña algo de la sucesora del Switch o qué pasará. Quién sabe, la verdad, si lleguen a mostrar la nueva, que también estoy emocionado por esa, y un nuevo Direct, a ver qué tal. Pero bueno, gracias por estar acá, banda, y sobres.